салом дӯстон, потоки нави моделҳои Redmi дар магазини Realphone омодагаа ки аз 6900 рубл сар мешаванд, нархҳои ҳамаша гуфта мегзарам. Видеоро то охир тамошо ки, лайк мон ва даёру рафиқонат равон ки дахир дар кор нашава, мумкин дар ягон ҷузат ҳамин телефон чизи дар кори боша. Телефонҳои Redmi ай Redmiҳои A3 сар карда то Note 14 Pro Plus омадагиянд ки ай A3 сар мекунем. Телефони Redmi A3 ай ҳама телефони арзон дар байни Redmiҳое ки нархаш 6990 рубл дар магазини Realphone меиста. Дар дарони комплектатсияш блок, кабел ва скрипка ва иногда, как всегда, ранги дига моделҳо документ, яъне гарантияи ай компания Redmi худаш ва яксола гарантия ай магазини Realphone дода мешава. Ва телефон боша экранаш 90 Гц кор мекуна, камераш боша 13 мегапиксел, фронталаш боша 8 мегапиксел мешава. ва тарзи кор карда шумо ба шумо нишон медиҳем. Телефона бинед ки худаш чӣ хел кор мекуна ва чӣ хел камера мекуна. Дизайни телефона бинед чӣ хел чотки дизайн дора. ай модели 6990 рубл ҳамин қачел ижод карданаш мумкин ай. Так, мана бинед экранаш 90 Гц кор мекуна, тарзи дизайни функсияи дурунша метавонед тамошо кунед ва тарзи камера карданаш бинед ки телефон чӣ хел камера мекуна. Телефон 6x яъне 10x пеш мебиёра мана. Тарзи камераш ва тарзи фронтална камераш бинед ки чӣ хел качествени камера мекуна ва ахтон дар комментария нависонед ки ҳамин телефон ба 6990 рубл меарзад ё ки намеарзад. Памяти 4 ба 64 мешава, памяти 4 ба 128 мешава ки ва модели дигари боша модели арзон дар байни моделҳои Redmi, моделҳои Redmi 12, телефони популярни дар байни моделҳои Redmi. Дар дарони комплектатсияш чехол, защитная пленка, кабел, блок, скрипка, тамоми чиз дора. И телефон бошад, дизайнша ба шумо худо хоҳад нишон метиҳем ва гам мезанем ки чӣ хел телефон кор мекуна, хитон баҳотен. Ва нархҳои телефонҳо боша 4 ба 128 мешава, 8 ба 156 мешава ки нархҳошон дар магазини Realphone ай 10490 рубл сар мешава. Мана дизайни телефона бинед, телефон чӣ хел дизайн дорад, се камерага, якм телефоне ки ба айфонҳо монам ровардагишанд. Албатта ки палас ай боло ай бари экран, яъне ай барш мешава болои кнопкаи питанияш, тарзи кор карданаш бинед ки телефон экранаш як 90 Гц кор мекуна, плавни экран, 50 мегапиксел камера дорад ки тарзи камера карданаш ай ина хитон бинен дар комментария фикри хитона нависонен ва тарзи селфи камераша бошам ба шумо нишон метиҳем. Мана хитон бинен ки чӣ хел качествени камера мекуна, яркост чапони баланд мекунем. Мана бинен баҳотен. Памяти 4 ба 128 дар магазини Realphone 10490 рубл, памяти 8 ба 156 бошад 12490 рубл мешава. Метавонед ки харидорӣ кунед. Ва моделҳои дига боша моделҳои 14C, яъне дарони комплектатсияш чехол, стекло, блок, кабел, тамоми чиз дора. Ман дизайнша ба шумо нишон метавонам. хитон бинед ки дизайни телефон чӣ хел ай. Мешава свети сабзш, свети кабуд, свети сиёҳ ва свети гол, яъне свети зардш мешава ки ин телефонам экранаш боша 90 Гц кор мекуна, камераш 50 мегапиксел бахшиш. Камераи телефон да камераш 50 мегапиксел, фронталнаш 16 мегапиксел ва тарзи экранаш боша 120 Гц экранаш кор мекунад телефонма. Чӣ хеле гуфтем, ҳама чиз дарони комплекти телефонда мешава. И бад Redmi 14C ва телефони дар байни моделҳои серияи 13, телефони Redmi Note 13 ки телефон мо худмон даем телефон истифода мекунем дар дарони магазин. Ман тарзи кор карданаш ба шумо нишон метиҳам. Телефона бинед ки чӣ хел дизайн дорад, дизайни телефона ба шумо нишон метиҳам. Дар дарони комплектатсияш защитная пленка, чехол, кабел, блок, скрипка, документация, ҳама чиз ҳаст телефон. Дига ягон чиз дига харидорӣ намекунӣ. Мана телефона бинед, тарзи дизайнша бинед ки чӣ хел дизайн дора. Ин модели кӯҳнатара назар ба Redmi Note 14 ва просто мардум бисёр пурсид ай ҳамин чиз мо як 50 дона дастрас кардем. Метавонед ки шумо харидорӣ кунед. Тарзи кор кардан экранша бинед, чӣ хел экранаш кор мекуна, 20 Гц кор мекуна. Албатта ки пас дар боло экранай ба хотире ки экрани хушрӯ кор мекуна, ба ҳамин хотир ва тарзи камера карданаш ина хитон бинен баҳотен. Мана ин ҳамин телефонай 10x пеш мебиёра ва селфи камераш боша мана ин ҳамин хел камера мекуна. Ва шумо боша дар комментария нависонед ки телефон ба нархи худаш стоита ё ки не. ин телефон қимат шудагай, барое ки модел уҷи кӯна шудагай, камаш мондагай. Ба ҳамин хотир камтар қимат шудагай. Нархҳо ё боша ай 15000 рубл, 15000 дар магазини Realphone сар мешаванд. Телефони Redmi Note 13 ва телефонҳои нав бромадагӣ, телефони Redmi Note 14.
فهمتی 8 به 128 8 به 156 میشود که تلفن ای همه خوبیش در چیه که باتریکش 5500 میلی آمپر چاس ای نوت 13 5000 ای باشه 5500 میلی آمپر چاس میشود که ایجاد ضریت مثلا تنقیسی نمیکشه ضریتش خوبتر میبره. در این کامپلکتاتش این تلفن هم همه چیز میشود. ما درباره تلفن ابزار کردیم در کانال ما میتونید که بدرین همش را تماشا کنین. و تلفن ردمی نوت 14 پرو و تلفن ردمی نوت 14 پرو پلوس. ما تلفن را طرز کار کردنش به شما نشون میدم. پروش باشد در آب کار نمیکنه، پرو پلوس باشد در آب کار میکنه. پرو پلوسش وایش پروسسورش Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 میشود که تلفن را ببینید که تلفن چه دیزاین داره. نوت 14 پرو پلوس مانا تلفن را ببینید. من نرخش شما را گم میزنم. دیزاینش پشتی با نوت 14 پرو مانند پروستا نوت 14 پرو پلوس کمتر اکرانش خیلی پون اکران بالای کامera سپلاشنوی 14 پرو باشه ادل کامراش. مانا ببینید تلفن چه خیلی پیشتر بیاین. مانا ببینید این 14 پرو این 14 پرو پلوس همه قدر چیز فرق میکنه و اکرانای هر دوش اولنوی گشتگی. پروسسور 14 پرو پلوس چه خیلی گفتیم Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 میشود. پروسسور نوت 14 پرو ابیش نی باشه MediaTek Dimensity 7300 اولترا میشود که طرز کامera کردنش ببینید که تلفن چه کار میکنه و چه خیلی کامera میکنه. 200 مگاپیکسلی کامera 32 مگاپیکسلی فرانتال کامera دارن با تریکوشون 5110 میلی آمپر چارج میشود. مدل ردمی پسلی مدلش با تریکوش زیاد کرده گه. ردمی خشم زیاد میبردن نه که مثال بو مدل پیشینه زیاد کرده گه. وقتی ببینید که تلفن‌ها چه کچ صورت میگیرن و CX تلفن پیش میبره. CX معنی یعنی 30 مرتبه تلفن پیش میبره. من ببینید چه کار میکنه. 25500 روبل و نوت 14 پرو پلوس باشه 8 به 156 37000 روبل. مثال نظر با دیگه هفته پیش اومده موج نرخ‌ها یا ارزان شوه یا قیمت شوه گفته نمیتونیم. لوچی تلگرام کانال ریالفون مسکو دارین دیگه همه نرخ‌هاش هسته. پامت 512 156 128 همه تلفن‌ها با پامت با سویت با همش نرخ‌نامه‌اش گفتگی و پلوسی هر روزه عکس که در مغازه ریالفون سر میشه فقط در همین تلگرام کانال ریالفون مسکو دیده میتونین. اگر عکس ما سر میتیم با شما را سراز ایدم نمیشه که در مغازه ریالفون میخوای عکسش دیگه اسپیت کنین خریداری کنین. و دستافکا باشه با تمام اوبلاست‌های روسیه، تاجیکستان و در این مسکو باشه تا میتونه دستافکا میکنیم. دستافکا باشه 300 روبل در این مسکو و دیگه اوبلاست‌های روسیه، تاجیکستان باشه 700 روبل سر یک تلفنی سر میشوه. رقمو در بالای اکران میتونین که زنگ زنین اپراتور با شما اپراتیونی جواب خواهند داد. اگر معلومات دیگر نفهمیدین میتونین که زنگ زنین پرسون شوین.